Postoji jedna priča koja se posljednjih dana sve glasnije provlači kroz austrijske, njemačke i regionalne medije, a na prvi pogled deluje kao priča o rudnicima, litijumu, niklu, zlatu i drugim sirovinama skrivenim duboko ispod bosansko-hercegovačkih planina, ali kada se malo zagrebe ispod površine, postaje jasno da ovdje ruda možda uopšte nije jedina tema. I upravo tu priča postaje mnogo zanimljivija, jer ako se tvrdnje koje prenose mediji posmatraju zajedno, pitanje više nije samo hoće li se kopati litijum na Majevici, pitanje je mnogo veće. Da li prirodna bogatstva BiH polako postaju deo mnogo šire geopolitičke trgovine? Da li Milorad Dodik pokušava da potpuno promeni svoju poziciju prema Vašingtonu nudeći ono što je u današnjem svijetu možda vrednije od političkih obećanja, pristup strateškim sirovinama i velikim infrastrukturnim projektima? O tome danas govorimo i ostanite do kraja, jer tek kada povežemo Majevicu, njemačku fabriku litijuma, američki tečni gas, pitanje državne imovine i ostalo, dobija se mnogo šira slika. Donald Trump u fokusu. Austrijski Der Standard otvorio je pitanje svojevrsne rudarske groznice u Bosni i Hercegovini. U centru pažnje nalazi se Majevica. Ljudi koji žive u selima ovog područja već nekoliko godina sa zabrinutošću gledaju na aktivnosti međunarodnih rudarskih kompanija. Razlog je jednostavan. Probna bušenja su već obavljena, a procene potencijalnog rudnog bogatstva su ogromne. Prema brojkama koje prenosi Standard, ispod Majevice moglo bi da se nalazi oko 1,5 miliona tona litijum karbonata, približno 94 miliona tona magnezijum sulfata i čak 17 miliona tona bora. To više nije priča o malom lokalnom rudniku. Ukoliko su procene tačne i nalazišta komercijalno isplativa, govorimo o resursima koji mogu imati značaj daleko izvan granica Bosne i Hercegovine. Litijum je posebno važan. Evropska automobilska industrija pokušava da obezbedi dugoročne lance snabdevanja materijalima potrebnim za baterije i električna vozila. Evropske države ne žele da u potpunosti zavise od udaljenih tržišta, pa svako veliko nalazište na evropskom kontinentu automatski dobija i ekonomsku i političku dimenziju. A Majevica je geografski veoma blizu Evropske unije. Švajcarska kompanija Arcor AG, prema tekstu koji prenose regionalni mediji, dobila je dozvolu za istraživanja, bušenje. Međutim, paralelno sa istraživanjima počeo je da rasti otpor. U Loparama je još 2023. godine osnovano udruženje Čuvari Majevice. Stanovništvo upozorava da se ne radi samo o tome šta će biti izvađeno iz zemlje, nego šta bi posle eventualne eksploatacije moglo da ostane iza rudnika. Posebno se govori o rekama Gnjici i Janji. Za ljude koji žive tamo, pitanje je vrlo jednostavno. Ako projekat donosi novac kompanijama i eventualno određeni broj radnih mjesta, ko garantuje da lokalno stanovništvo neće zauzvrat dobiti zagađenu vodu, uništeno zemljište ili dugoročan ekološki problem? I tu počinje sukob dve potpuno različite logike. Sa jedne strane je ogromna potražnja sa strateškim sirovinama, a sa druge je lokalno stanovništvo koje kaže mi ovdje živimo. Prema planovima koje prenosi Standard, eksploatacija bi mogla da počne 2028. godine. Posebno je zanimljivo gde bi litijum sa Majevice završavao. Arcor i kanadsko-nemačka kompanija Rocktech Lithium sklopili su sporazum o zajedničkom ulaganju. Prema navodima koje mediji prenose, plan je da litijum odlazi u Rocktechovu, fabriku za preradu u Gubenu u Njemačkoj, nedaleko od Berlina. Krajnji cilj bio bi evropski automobilski sektor. Standard piše o količini dovoljnoj za baterije za približno 500.000 električnih vozila godišnje. I sada pogledajte kako se priča širi. Rudnik je u Bosni i Hercegovini. Kompanija koja istražuje je švajcarska, partner je kanadsko-nemački. Prerada bi bila u Njemačkoj, krajnji kupac bila bi automobilska industrija. Dakle, ono što se događa u nekoliko sela oko Majevice potencijalno postaje deo velikog evropskog industrijskog lanca. Ali Standard zatim uvodi još jednog aktera, Milorada Dodika. Austrijski list upravo tako politički proširuje čitavu temu. Prema Standardu,
Planirani rudnik na Majevici ima i političku komponentu, a Dodik navodno pokušava da međunarodni interes za prirodne resurse pretvori u političku prednost. Ovo je važan trenutak priče, jer Dodikov odnos sa Zapadom godinama je prolazio kroz ozbiljne sukobe, sankcije, optužbe i političke pritiske. Međutim, prema interpretaciji austrijskog lista, prirodna bogatstva mogla bi da postanu most prema potpuno drugačijem odnosu sa Vašingtonom. Standard iznosi tvrdnju da je Dodik Trumpu ponudio sporazum o eksploataciji mineralnih sirovina napravljen po uzoru na američko-ukrajinski model. Drugim rečima, austrijski list čitavu stvar predstavlja kao moguću formulu, pristup strateškim resursima u zamenu za bolji politički odnos. Ali sama činjenica da ozbiljan austrijski list priču postavlja na taj način pokazuje koliko je tema postala politički zanimljiva, jer Trumpova politika veoma često polazi od ekonomskog interesa. Šta Amerika dobija, šta druga strana dobija, ko kontroliše resurse, ko gradi infrastrukturu, ko finansira projekat i ko na kraju ima stratešku prednost. Ukoliko neko želi da pronađe zajednički jezik sa takvim Vašingtonom, resursi, energetika i veliki poslovi svakako predstavljaju jedan od mogućih puteva, a Bosna i Hercegovina posjeduje upravo ono za čim se danas vodi globalna trka, a nije samo ni litijum. Tu dolazimo do možda najvažnijeg dela cele priče. Majevica nije usamljena. Austrijski mediji govori i o Ozrenu. Tamo se pažnja usmjerava na nikl. I ponovo se pojavljuju lokalne inicijative koje se protive rudarskim projektima. Zatim dolazimo do jezera. Opština Jezero nalazi se nedaleko od izvora Plive, u području poznatom po vodi i prirodi. Prema standardu, australijska kompanija Lycos Metals, odnosno Jugo Metals, istraživala je mogućnost nalazišta čitavog niza sirovina, zlata, srebra, bakra, olova, cinka i barita. Dakle, ne govorimo više o jednom metalu i jednom rudniku. Počinje da se pojavljuje čitava mapa potencijalnih rudarskih projekata: Majevica litijum, Ozren nikl, Jezero zlato, srebro, bakar, olovo, cink i barit. Vareš aktivna eksploatacija metala. Zbog toga izraz rudarska groznica koji se vezuje za ovu temu dobija sasvim drugo značenje. A posebno emotivan deo priče odnosi se na stanovništvo jezera. Standard navodi da je ljudima na početku istraživanja obećavan prosperitet. To je poznata argumentacija gotovo svakog velikog rudarskog projekta: investicije, radna mesta, razvoj lokalne ekonomije, infrastruktura i nova perspektiva za područja iz kojih stanovništvo često odlazi. Ali prema priči i materijalu austrijskog lista, nakon početka istražnih bušenja pojavila se zabrinutost zbog promjene izgleda rečnog korita, odnosno sivkaste vode. To je među stanovništvom dodatno povećao strah, jer Pliva i Vrbas nisu samo linije na geografskoj karti. Voda iz tog sistema važna je za stanovništvo čitavog područja, zato se pitanje pretvara u nešto mnogo ozbiljnije. Šta ako ekonomska korist jednog rudarskog projekta traje nekoliko decenija, a posljedice po vodu ostanu mnogo duže? Naravno, sama promjena boje vode ne dokazuje automatski uzrok niti odgovornost određene kompanije. Za to su potrebna stručna ispitivanja, a za lokalno stanovništvo već je dovoljan razlog za uzbunu. A onda dolazimo do Vareša. Za razliku od projekata koji se još nalazi u fazi istraživanja ili planiranja, Vareš predstavlja primjer mesta gdje je rudarska priča već postala stvarnost. Dalje, Standard navodi kompaniju Dundee Precious Metals i eksploataciju koja traje od 2023. godine, a upravo Vareš otvara dva pitanja koja bi mogla da odrede odnos javnosti prema svim budućim rudnicima. Prvo je zdravlje, drugo je novac. Prema austrijskom mediju, više puta su registrovane povišene koncentracije olova u krvi pojedinih radnika i stanovnika istovremeno. Standard naglašava nešto veoma važno. Trenutno se ne može sa sigurnošću tvrditi da li to olovo potiče iz novog rudnika ili predstavlja posljedicu višedecenijske rudarske aktivnosti na tom području. To je ogromna razlika. I zato bi bilo neodgovorno unaprijed optužiti jednu kompaniju bez jasnog dokaza, ali problem postoji.
Povišene koncentracije olova nisu bezazlena stvar. Dugotrajna izloženost može ozbiljno ugroziti zdravlje, uključujući nervni sistem. Zbog toga lokalne ekološke organizacije traže stroge kontrole, a onda dolazimo i do novca. Standard kao primjer navodi da lokalna zajednica dobija približno 2 evra po toni iskopane rude. I upravo tu mnogi postavljaju pitanje, ako je mineralno bogatstvo toliko vredno, koliki deo te vrijednosti zaista ostaje ljudima koji žive iznad njega? Ali postoji druga strana. Bilo bi pogrešno napraviti priču kao da su svi stanovnici protiv rudnika. Nisu, i Standard to također navodi. Postoje ljudi u Varešu koji podržavaju projekat upravo zato što je doneo radna mesta. Za male sredine to nije nevažna stvar. Ako godinama gledate kako mladi odlaze, kako se gase preduzeća, kako nestaju poslovi, kako mesto postaje sve praznije, velika investicija može izgledati kao posljednja prilika za ekonomski oporavak. Zato ovdje nema jednostavne podjele na dobre i loše. Jedan čovjek vidi rizik za reku, drugi vidi posao za sina, treći vidi prihod za opštinu. Kompanija vidi rudno bogatstvo, njemačka industrija vidi litijum, a velike sile vide strateške resurse i svaku istu planinu posmatra potpuno drugačijim očima. Ali ko uopšte ima pravo da odlučuje? Tu dolazimo do možda najveće političke bombe u čitavoj priči. Državna imovina Bosne i Hercegovine. Standard piše da realizacija pojedinih projekata zavisi upravo od rješavanja pitanja državne svojine. To pitanje godinama izaziva političke sukobe. Ko raspolaže određenom državnom imovinom? Država Bosna i Hercegovina. Entiteti. Pod kojim uslovima? Ko može dati koncesiju? Ko može potpisati ugovor? Ko može obećati zemljište investitoru? I dok se političari svađaju oko ustavnih i pravnih nadležnosti, ispod tog istog zemljišta mogu ležati milijarde u strateškim resursima. I tada politički spor odjednom dobija potpuno novu ekonomsku težinu, jer nije isto raspravljati o praznoj parceli i o zemljištu ispod kojeg možda postoje litijum, nikal, zlato, srebro ili bakar. Standard zatim povezuje pitanje državne imovine sa američkim energetskim interesima. Austrijski list piše o interesovanju za gasnu infrastrukturu i elektrane koje bi bile povezane sa američkim tečnim gasom. I upravo tu austrijski tekst ide korak dalje, iznosi spekulacije da bi pritisak za rješavanje državne imovine mogao rasti. U priču uvodi i vršioca dužnosti visokog predstavnika Kristijana Schmidta, odnosno pitanje moguće korišćenja bonskih ovlašćenja. A šta Milorad Dodik zapravo pokušava? Ako prihvatimo okvir koji postavlja austrijski standard, onda se može postaviti vrlo zanimljivo pitanje. Da li Dodik pokušava da Washingtonu kaže možda smo godinama imali političke sukobe, ali sada imamo nešto oko čega možemo da poslujemo? Ne moramo čak ni da nagađamo o tajnim dogovorima. Dovoljno je pogledati političku logiku. Ako američke kompanije žele infrastrukturu, ako Zapadu trebaju strateške sirovine i ako Republika Srpska želi investicije, postoji prostor u kojem interesi mogu da se ukrste. A Donald Trump je političar koji velike međunarodne odnose često predstavlja upravo jezikom poslova i dogovora. Tu dolazimo do druge priče koja je privukla pažnju javnosti. Autoput Donald Trump. U materijalu objavljenom na BN-u pojavila se priča o kojoj Dodik govori o mogućnosti da autoput Banja Luka Bijeljina dobije ime Donald Trump. Ali ovdje postoji jedna izuzetno važna stvar koju gledalac mora da zna. BN je jasno označio taj tekst kao satiričan. Dakle, rečenice iz tog materijala ne treba predstavljati kao autentičnu Dodikovu izjavu, niti kao zvaničan predlog. Međutim, sama satira je zanimljiva zato što se naslanja na stvarnu političku temu, pokušaje popravljanja odnosa sa Amerikom i sve češće povezivanje ekonomskih projekata sa novom političkom atmosferom. U satiričnom tekstu ideja je podignuta gotovo do apsurda. Ako američke kompanije dođu da grade autoput, onda bi se u toj satiričnoj konstrukciji autoput mogao nazvati po Donaldu Trumpu. Priča čak i zamišlja i Trumpovu reakciju i zajedničku vožnju Dodika i Trumpa novim autoputem. To nije vest o stvarnoj odluci, to je politička satira, ali dobra satira često funkcioniše upravo zato što preuveličava nešto što javnost već prepoznaje kao politički trend. A gdje je u svemu tome Dodik? U političkom smislu Dodik se nalazi u vrlo
interesantnoj poziciji. Ako uspije da privuče zapadni kapital, posebno američki, mogao bi to da predstavlja kao dokaz da Republika Srpska nije međunarodno izolovana. Ako istovremeno zadrži svoje tradicionalne veze sa drugim partnerima, može pokušati da igra na više strana. Ako prirodne resurse pretvori u argument za saradnju sa Vašingtonom, onda dobija potpuno novi kanal komunikacije, ali postoji druga strana. Svaki veliki rudarski dogovor mogao bi da izazove ozbiljan otpor dela stanovništva, pogotovo ako građani steknu utisak da se prirodno bogatstvo koristi kao sredstvo političke trgovine. Međutim, Donald Trump u čitavu priču unosi dodatnu nepredvidivost. Njegova međunarodna politika snažno naglašava američki ekonomski interes, investicije, energiju, trgovinu i strateške resurse. Zbog toga tvrdnja Standarda da Dodik pokušava da ponudi model saradnje zasnovan na mineralnim sirovinama privlači toliko pažnju, jer zvuči kao ponuda skrojena upravo za takvu političku filozofiju. Ne traži se nužno prijateljstvo, traži se zajednički interes. A kada dve strane pronađu zajednički interes, politički odnosi mogu veoma brzo da se promene. Zato nije najvažnije pitanje da li će neki put zaista jednoga dana nositi Trumpovo ime. Ta priča, ponavljamo, dolazi iz teksta jasno označeno kao satira. Mnogo ozbiljnije pitanje glasi: da li će Trumpovo ime u narednim godinama biti povezano sa stvarnim američkim investicijama u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini? To bi već bila potpuno druga priča. I za kraj, šta će biti sa nemačkim interesom? Ne treba zaboraviti ni Nemačku. Ako litijum sa Majevice treba da bude prerađivan kod Berlina, nemačka industrija ima očigledan ekonomski razlog da pažljivo prati razvoj situacije. I tu nastaje zanimljiv paradoks. Dodik može imati veoma komplikovane političke odnose sa Berlinom, a da istovremeno mineral iz Republike Srpske bude interesantan nemačkoj privredi. Politika i ekonomija ne moraju uvijek da idu istim putem. To se na Balkanu mnogo puta pokazalo. Političari mogu javno razmenjivati teške poruke, dok kompanije istovremeno računaju koliko tona rude mogu da prerade i koliko baterija mogu da proizvedu. Novac često pronalazi put tamo gdje diplomatija teško prolazi. A vas, dragi gledalci, pitam, da li biste podržali eksploataciju litijuma i drugih strateških sirovina ako bi ona donela hiljade radnih mjesta i velike investicije, ali samo uz najstrože ekološke garancije? I drugo, možda još važnije pitanje, da li vjerujete da bi eventualni veliki poslovi sa američkim kompanijama mogli trajno da promene odnos Milorada Dodika i Vašingtona? Pišite svoje mišljenje u komentarima, jer priča o tome šta se nalazi ispod zemlje može će na kraju mnogo više promijeniti ono što se događa iznad nje. Hvala na pažnji.